ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो रे एभो एक शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग को शेयर करूची, जार प्रयोग मात्र के ही आपन टार्गेटेड पुरुष बा नारी आपन तत्काल वश्यता स्वीकार करी जेकोसी मध्य उद्देश्य आपन भीतर थाउ तार परिपूर्ण करिवो। यह आपनकर जे भली भाबरे सरल से भली भाबरे शक्तिशाली यहाकु जेतल मध्य आपण माने भिडियोर तथ्य अनुसार प्रयोग करि बसिबे देखिबे चमत्कार ढंगरे सही स्त्री बा पुरुष आपनकर वश्यता स्वीकार करी समस्त अभिष्ट को से ही मुहूर्त रे ही परिपूर्ण करिवो। यह आपनकर श्रीहरि विष्णुंकर मोहन माया जे कि तांकर मोहन माया बଳରେ समुद्र मंथन समय जो अमृत बाहर थिला ताको राक्षस मानकर कबलरू बंचाई पृथ्वी को ध्वंस मुखर रक्षा करथिले। सेही श्रीहरि विष्णुंकर ये जो मोहन माया तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग जदि आपण माने भिडियो माध्यम सामान्य शिक्षा लाभ करी निजर व्यक्तिगत कल्याण निमंते प्रयोग कले जेकोसी व्यक्ति नारी बा पुरुष आपन तत्काल वश्यता स्वीकार करी कोर्स मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। तेबे वशीकरण विधानटी आपण प्रथमे शिक्षा लाभ करबा उचित। जदि वीडियो भितर आपण माने ज्ञानटी को संपूर्ण भाव में ग्रहण न करिवे तेबे आपण वशीकरण विद्या रे जेते मध्य प्रयोग करंतु विफल हेबे। जेतेबेले आपण माने वशीकरण विद्याटी को प्रयोग करचंती यार संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान आपण माने नौ नांती जा फल कि निश्चित आपण विफलतार शिकार होचंती। यदि वीडियोटी को 10 रु 12 मिनिट पे बना होची एवं तादर समस्त ज्ञातव्य तथ्य को भरपूर मात्रा दिया होची, मात्र आपण माने 2 रु 3 मिनिट पर्यंत को देखिकरी यार व्यवहारिक ज्ञान को आपण माने संपूर्ण शिक्षा लाभ करनांती। तरबरिया भाव में आपण माने एक शिक्षा लाभ करी अधूरा ज्ञान लेकरी जहाँ प्रयोग करचंती निश्चित विफल होचंती एवं कमेंट बॉक्स रे आपनकर विफलतार कहानी को शेयर करचंती। मात्र एभली न करी जेतेबेले आपण माने निजर कल्याण पई एही वशीकरण विद्याटी को शिखिबा निहाती आवश्यक होउची तबे किछिटा समय दिंतु एवं यही समय ही आपनकर मूल्य बुझिबो, आपनकर समस्त वशीकरण तंत्रोक्त मोहिनी क्रिया को सफल करिवो। तेबे चमत्कार प्रसंग को आगु को अग्रसर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नंतु जेभली कि आमे जेतर मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा एही चमत्कार शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग जहार प्रयोग मात्र के ही तत्काल जेकोसी नारी बा पुरुष जहां को आपण टार्गेट करचंती से आपनकर निश्चित वश्यता स्वीकार करिथाय एवं आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिथाय। एही माध्यम रे आपण निजर प्रेम प्रणय संभोग संपर्क को साकार रूप प्रदान करि परिबे। यदि कोनसी स्त्री को आपण माने आज पर्यंत झुरुचंती ताको प्राप्त करि पारुनांती तांको सह नैसर्गिक स्नेह प्रेम संपर्क हो किंबा संभोग संपर्क हो यदि ताहा वास्तव रूप न नै पाउथाय तबे एही चमत्कार तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग माध्यम रे ताहा तत्काल ही संभव हबो। केवल आपन को सठिक भाव ही प्रयोग करबे अछि जाके भिडियोर उद्देश्य प्रथमे आपण माने ज्ञान को आहरण करंतु एवं एही मोहिनी प्रयोग माध्यम रे आपण जे केवल निजर स्नेह प्रेम संभोग संपर्क को साकार रूप प्रदान करि परिबे ताहा नुहे एवं जदि आपनकर पारिवारिक क्षेत्र रे स्नेह प्रेमर अभाव रहुची केही काहा को मानुनांती गृहर सदस्य मानक भितर सबले कली झगड़ा लागुची गृह रे अशांति भरुची स्वर्ग समान गृहटी आपनकर नरक समान लागुची कुआडे बुली बुली के आसिक गृह रे प्रवेश कला को आपनको चिड़चिड़ा लागुची तेबे एभली स्थले जे व्यक्ति सदस्य गृह रे बारंबार विभ्राट जन्मउचंती तांको जदि आपण माने एही तंत्रोक्त मोहिनी क्रिया रे शामिल कले तेबे से मध्य सुधार मनुष्य होइकरी आपनकर गृह शांति विराजमान करिवो, गृहटी स्वर्ग समान रे परिणत हबो। अथवा जदि आपण माने याकु निजर चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र रे प्रयोग करंती जेउटिके उपरिस्थ ऑफिसरक साहचर्य एकांत लोड़ा होइताय एवं आपनकर सह कर्मचारी मानकर साहचर्य एकांत लोड़ा होइताय आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर उन्नति अग्रगति पाई तबे से क्षेत्र मध्य आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर होंतु किंबा सह कर्मचारी होंतु एही मोहिनी क्रिया रे वश्यता स्वीकार करिकरी आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर निश्चित अग्रगति उन्नति करेबे। अथवा जदि आपण माने मोहिनी क्रियाटी को निजर सामाजिक सांस्कृतिक स्तर रे व्यवहार करंती जेउटिके आपनको विभिन्न अनुष्ठान द्वारा कोनसी न कोनसी कार्य तुले पे पड़ता है देखिए से क्षेत्र मध्य
ଆପଣ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୁରୋଧା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୈଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବ ସଫଳତା ସହ ଚଲେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସହ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଆପଣ ସର୍ବସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କୌଣସି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି, ସେଭଳି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେଲା ତେବେ ସେ ତାର ଶତ୍ରୁତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୋହନ ମାୟା, ଯାହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବେ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଭଳି ବିଶେଷ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପୂଜା ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି 1 ଲୋଟା ଜଳକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚଉରା ଅଛନ୍ତି ଗଛା ମାରି ଉତ୍ତରୀୟ କାନ୍ଧରେ ପକାଇକରି ଏହି 1 ଲୋଟା ଜଳକୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ମଥାରେ ଥିବା ତୁଳସୀର ମୂଳେ ଜଳାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ବିନମ୍ର ବିନତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ଆଶୁ ପ୍ରଭାବ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠାରେ ଏହି ଲୋଟାଏ ଜଳକୁ ତୁଳସୀଙ୍କ ମୂଳରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ 7 ଗୋଟି ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳରୁ କିଛି ମାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏତିକ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରେଶମୀ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏହି ମାଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 7 ଗୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି সেই କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବାୟ ନମୋ ନମଃ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ সেই ରେଶମୀ କପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାଟି ଏବଂ 7 ଗୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକରି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବେ, ଯେଭଳିକି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଊର୍ଜା ସହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶୟନରେ ଜାଗରଣରେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କି 3 ଦିନର 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଦେହଠାରୁ ଏହାକୁ ଅଲଗା କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିତ୍ୟକର୍ମ ବାସୀକର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକରି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସହ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରି ରଖିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 72 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ନିଜ ସହ ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ କିଛି ଏବଂ ମାଟିରୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅଜାଣତରେ ଖାଲି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିବେ। କ୍ରିୟାଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନରନାରୀଙ୍କୁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।